Problème 12, page 21. Choisissez un cercle de centre haut et de rayon 2 cm. E est un point tel que OE égale 4 cm. Le cercle de diamètre OE rencontre si on S et N. Observez bien. Reproduis la figure et démontre que l'angle SON est de 120 degrés. Reproduis la figure. بداية خلينا نعمل reproduction de la figure. نقرا الدوني. Un cercle S est un cercle de centre O. صغرنا الصورة حنكبرها. لكن problème 12 page 21. هيدي الcercle de centre O et de rayon 2 cm. De rayon 2 cm. E est un point tel que OE égale 4. OE égale 4. Observez la figure. OE égale 4. De O à E, 4 cm. Rayon égale 2 cm. De O à E, 4 cm. معناتها هيدي le point E. هيدي 2 وهيدي 2. Le cercle de diamètre OE. Cercle de diamètre OE معناتها دغري بدي احط centre يعني الميليو de OE. هيدي الميليو de OE هي O'. نرسم السيركل. Rencontre si en S et N. Rencontre si en S et en N. Démontre que l'angle SON est de 120 degrés. SON, première question, SON égale 120 degrés. Observez bien. وين ال SON؟ هيدي SON. طبعا ليش رسمتها اثنين كوتي هدول؟ اول شغله لازم الاو هي بوان اكستيريور دو سيركل سي، صح؟ بوان اكستيريور او مين دو طونجونت اسو دو بوان اكستيريور او سير او ميم سير سون ايكو. يعني في هاي البروبريتي دغري لازم لاحظها انا. غير هيك هيدي البروبريتي الصوره هي ذاتها تماما هيدي البوانتيه. نحن لما بلشت شرح درس انا بالبوان اكستيريور رسمت هي ذات الصوره. قلت انا اذا باخذ من الاو للاو بعمل سيركل اللي لها، باخذ السنتر وبعمل سيركل اللي لها بحاجه بس هاثنين بوان تيكونوا بوان دو طونجونس. تلاقي وينين لي بوان دو طونجونس ترسمها دقيقه تكون طونجونت مضبوطه. يعني هلا هون لازم يكون في عندي انجل 90 دغري وهون عندي انجل 90 دغري. بس هون بالسؤال ما سالني عنها، سالني في عندي طريقتين. لكن طريقة إذا برهنها عن طونجونت لأنه بالبارتي بي ليكو démontre que EN est tangente à C. معناتها سألني عن طونجونت ما بدي استعمل طونجونت. الطريقة الثانية مع إنه الصورة صورة طونجونت يعني عم نحكي عن طونجونت تماما. إنه هي السيركل يعني عندي بوان E extérieur même de tangente sur le cercle C. Observez bien. حنبتدي ببروبريتي أو démonstration جديدة. Observez le triangle ONE. هذا triangle inscrit dans un demi-cercle C'. Le triangle EON. E والO هي الديامتر. الآن بوان على السيركل C وعلى السيركل C'. معناتها انسكري على C وانسكري على C'. شو صار عندي ال E والN والO 3 بوان انسكري dans le cercle C'. ومميز أكثر ال E والO هو الديامتر يعني ENO est un triangle inscrit dans un demi-cercle. لكن في ميزة فيها EO أو EON est un triangle كتير مهمة هيدي الفكرة. inscrit حكينا كتير عن كلمة inscrit dans un demi-cercle. Alors ce triangle est un triangle rectangle en N. ليش؟ لأنه ال OE diamètre. لكن هو est un triangle rectangle en N. Observez bien. هسه في فكرة أحلى كمان. الريون ON منو ريون للسي؟ ON منو ريون للسي؟ الان منا على السي والاو سنتر اللي قالوا معناتها الاو ان ريون. شو صار؟ ده بتساوي هيدي معناتها بتساوي 2 كوتي avec côté طبعا avec يعني triangle rectangle avec côté de l'angle droit
vaut la moitié de l'hypoténuse vaut la moitié de l'hypoténuse. ON égale OE sur 2. مين الhypoténuse؟ OE. والON ده بتساوي 2. والOE 4. 4 divisé par 2 بتطلع 2. ON vaut la moitié de l'hypoténuse. Côté de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse. Côté, يعني triangle rectangle أساس. Côté de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse. Alors, ce triangle est un triangle demi-équilatéral. Triangle de rectangle est un triangle demi-équilatéral. معناتها triangle rectangle. شفتوا كيف برهنا triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle. حكينا بالكور بس منا مستعملينها ولا مرة. هلا استعملناها. وشو هسه في عندي؟ Au côté de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse. Alors ce triangle est un triangle demi-équilatéral. Demi-équilatéral. شو صار في عندي؟ angle 60, angle 30. EON égale 60 et OEN égale 30. طبعا côté opposé à 30 degrés. من جبت 30 و 60. Côté triangle demi-équilatéral شو في عندي؟ côté opposé à 30 degrés égale hypoténuse sur 2. مين الhypoténuse sur 2؟ ON هي الكوتي opposé à 30 لأنها hypoténuse sur 2. انتبهنا لها كيف عم طلعتها؟ بدنا جبت هيدي هون كوتي opposé اصل 60 ما في بروبريتي عم ناخذ على هيدي اللي فيها بروبريتي اللي طبقناها نحن هون بالدوني. شو طبقنا نحن؟ côté de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse معناتها l'angle opposé à 30. hypoténuse sur 2 égale côté opposé à 30. l'hypoténuse هو OE sur 2 égale أي côté opposé. مين اللي طلعت بتساوي sur 2؟ هي ال ON معناتها ON. مين الانجل opposé à ON؟ لايك ويني هيدي معناتها 30 degrés. angle opposé à l'ON معناتها 30 degrés. Même démonstration على أي triangle pour SOE. Donc SOE angle SOE égale 60 degrés. لكن شو صار عندي هون 60؟ إذا هيدي 30 شو بتكون هيدي 60 وهيدي بدها بتكون 60. شفتوا هون؟ هلا شو بصير عندي؟ alors SOE plus EON égale 60 plus 60 égale 120 degrés. تمام؟